Okay, hi guys. I'm going to continue the video. The next video is about stress. Still about part of the suprasegmental, okay? But this one is about stress. Stress, you can also read it on the page 58 of language file. This one. Or maybe you can read it also on my slide that I have already sent you a couple weeks ago. Okay, now let's start. So what is stress? Stress is the variation of pitch in a word. Jadi stress itu adalah variasi pitch in a word. Sedangkan pitch itu adalah the variation of tone. It could be falling and rising. Jadi pitch itu adalah variasi nada naik dan turun. Nah, Bu, kemarin kita juga membicarakan tentang the variation of pitch. Yes, we talk about the intonation. The variation of pitch in intonation is happen in sentence. The variation of pitch in stress is happen in word. Gitu. Ya. So, do stress and intonation have the same purpose? Yes. In general, they have a purpose. First is for the sake of the musicality, untuk musikalitas, jadi biar lebih enak didengar, tidak terkesan lurus dan aneh. The second is for deliver meaning. Hanya saja, the difference is intonation is for the sentence, sedangkan stress untuk kata, ya. Jadi ternyata kata itu stresnya berbeda-beda. Jadi panjang dan pendek itu berbeda-beda, ya. The intensity of syllables, the intensity of syllables in word. Jadi stres juga bisa diartikan sebagai intensitas. Intensitas itu adalah besar kecilnya tekanan, ya. Besar kecilnya tekanan suatu suku kata. It means that the word will have the stress and unstressed word. Okay. Ini maksudnya unstress ya, teman-teman, kawan-kawan, anak-anak. Oke, ini maksudnya and. Nah, so the word will have the stress and unstressed syllable. Jadi dalam satu kata itu kan ada beberapa suku kata. Nah, dari beberapa suku kata itu ada kata suku kata stress. Nah, suku kata stres itu adalah suku kata yang ditekan, lebih tinggi intensitasnya daripada unstress, daripada suku kata yang tidak distress. Okay. Nah, the stress will pronounce louder and longer and even intense. Ya, jadi suku kata yang stres, suku kata yang ditekan akan mempunyai bunyi yang lebih nyaring, lebih lama, long, dan tekanannya lebih besar. Jadi akan lebih jelas terdengar. Oke, next. Kinds of stress. Stress itu consist of 3. Primary stress. With the mark of stress before the stress syllables. Nah, kalau kata yang primary stress, suku kata yang primary stress, maka dia akan mendapatkan mark stress atau tanda stress di atasnya. Secondary stress adalah stress tingkat kedua, artinya dia lebih rendah stresnya daripada primary stress. Dengan tanda this one is the second syllables atau suku kata yang kedua, which is stress or the secondary stress, and then you put the secondary stress mark.
Nah, next is tertiary stress. Suku kata yang tidak distress. Artinya, dia akan terdengar lebih sayup dan lebih pendek. Oke, dibandingkan yang lain. Nah, oke. Example, photographic. Photographic. Okay. In phonetic transcription, it's going to write pho, t, graphic. Okay. So, where is the primary stress? The primary stress is on gra. Okay, gra. The secondary stress is, with this mark, is on pho. So, photographic, photographic, photographic. Okay, so this one should sound very stress, louder, longer, and stress. Photographic, photographic. Okay, photographic, graphic, graphic. Okay. Next, primary stress. Primary stress, like I said, is going to have this mark, okay? Okay, so when you have only 2 syllables, they're only primary stress and unstressed. Jadi, nggak ada secondary ya, karena cuma 2 suku kata. Maka, hanya ada stress dan unstressed. Okay? Atau stress dan tertiary stress. Okay, like shutter. Okay, so on sha you have to sound very louder, longer, and stress. And ta should be more vivid atau lebih samar. Okay, shutter, shutter, shutter. Okay. Bamboo, bamboo. So, boo is the primary stress. Boo, boo. Gitu. Bamboo, bamboo. Bu, terus secondary stressnya di mana? No secondary stress, okay? Because this is only 2 syllable. Secondary stress. If you have more than 2 syllables, one of it will be primary stress, one of it will be secondary stress, and one of it will be tertiary stress. Okay, like this one, microscope. Kenapa ada titiknya, Bu? Ya, titik itu nanti Anda akan belajar di Youngsters ya. Terakhir titik itu menandakan suku kata. Ya, jadi ada suku kata yang berbeda gitu, ya. Microscope. Microscope. Jadi, this one is the primary stress, this one is the secondary stress, this one is the tertiary tertiary stress. So you have to read microscope, microscope, gitu, microscope. Jadi di sini sound very vivid, okay? Second example, abdomen, abdomen, abdomen. Okay. So this one is very vivid, this one is very stressed. Abdomen, abdomen. Okay, next. Notice this. Okay. Do you think that stress is important?
Yes. Whether the syllable stress or not, it is important. Nah, apakah stres itu penting? Iya, misalnya begini. Kalau kata itu stress tapi tidak distress oleh Anda, maka it sound very awkward. Dan pendengar akan bertanya, apa sih yang dia bilang? Atau even dia akan curiga, oh dia bukan dari native, begitu ya. Tapi apakah itu membuat dia kesulitan memaknai? Tidak, karena maknanya tetap oke, kecuali except on some of the word ya. Oke. Notice this, stress syllables usually consist of long vowel. Jadi suku kata yang di stress itu biasanya terdiri dari long vowel, yaitu vowel yang diberi tanda titik dua atau diberi mora ya, yang titik dua atau mora begitu, dia akan menjadi lebih stres ya. Jadi dia akan lebih stres. Oke, atau lebih jelas terdengar. Oke, like a, i, u, a, ya. Stress syllable consists of diphthong. Suku kata yang di stress biasanya adalah yang mengandung diphthong. Why? Karena pernah dibahas bahwa diphthong is longer. Vowel is longer than consonants. And diphthong is the longest. Okay? Examples. Example, abomination. Okay, abomination. Ya. Oke, perhatikan diphthong ini menjadi primary stress. Oke. Dan secondary stressnya itu di sini. Jadi bacanya gimana? Abomination. Nah, di sini agak panjang. Abomination. Nah, yang mana yang vivid? This one is vivid. This one is vivid. This one is a little bit vivid. Okay. Abomination. Okay. Nation. Abomination. Okay, next. Verb with two syllables, it's going to stress on the second. Okay. Examples. Accuse. Jadi bacanya bukan accuse, bukan ya, tapi accuse. Accept, bacanya accept gitu, bukan accept, bukan ya, tapi accept gitu. Disturb. Jadi ini banyak disturb, bukan disturb, but disturb. Expand. Forget. Begin. Decide. Okay, but remember, this is only some common word. Okay, ini hanya terjadi maksudnya biasanya terjadi seperti itu. But there is some word, or there are some word that is not happen like this, yang tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini, atau tidak selalu verb with two syllables going to stress in the second. Tidak, tapi biasanya seperti itu. You can check on the video, okay?
Next. Noun and adjective with 2 syllables will be stressed. Jadi noun dan adjective yang terdiri dari 2 suku kata, maka will be stressed in the first syllables, di suku kata pertama. Example. Abby. Abby. Jadi jangan dibaca Abby. Ya. Abby. Happy. Okay. Happy. Happy. Okay. Came in. Came in. Came in. Dreamy. Dreamy. Person. Breakfast. Minute. Minute. Ibu ulangi ya. Abby. Happy. Came in. Dreamy. Person. Breakfast. Minute. Oke. Jadi yang di stress itu dibaca lebih panjang dan lebih kuat, jelas. Word with 3 syllables usually, okay, I said usually, stress in the first. Di stress di depan. Example. Beautiful. Okay, ini dibaca beautiful, bukan beautiful. Bukan ya, tapi beautiful. Condiment. 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 Okay, tidak dibaca condiment. Ya, tapi condiment. Microscope. 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 Okay, this one is the secondary stress. Microscope. Nah, this one is the exception. Okay, ini adalah contoh yang tidak seperti ini. Okay. Pandemic. 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 Okay. Jadi stresnya di sini stres primary, ini secondary, ini tertiary. So you can pandemic. Pandemic like in academic. Okay. So these rules is not always happen like this. Okay. Word with 4 syllables, the stress is in the middle. Jadi yang 4 suku kata maka stresnya itu di tengah. Like psychologist. 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 Okay, this one is the stress in the middle. Education. Education. Situation. Situation. Di tengah ya. Composition. Composition. Oke. Nah, Bu, gimana sih Bu cara milihnya? Yang di tengah itu kan kadang ada 2, kadang ada 3. Nah, kadang ada 2, ada 3 itu perhatikan kira-kira seperti apa. Biasanya aturan yang pertama itu, sebentar Ibu ambilkan tadi aturan yang pertama adalah, oke. Yang mana ya tadi? Bahwa stress syllable, okay, this one. Bahwa stress syllables usually
biasanya itu adalah suku kata yang mempunyai long vowel seperti a, i, u, e, dan e. Dan yang paling kuat di antara semuanya adalah diftong. Jadi suku kata yang mengandung diftong, baik itu diftong itu kan ada 9. Jadi yang mengandung 9 diftong itu biasanya itu paling kuat. Nah, kembali ke apa yang Ibu katakan tadi, ada aturan yang umumnya terjadi seperti yang Ibu jelaskan itu. Tapi ada juga yang tidak. Tetapi yang paling kuat di antara aturan-aturan yang Ibu jelaskan seperti yang ada di video Anda itu, yang harus Anda ingat apabila Anda ragu atau bingung, maka dua hal ini akan menjadi prioritas, ya. Nah, jadi kalau misalnya begini, ini kan ada P and Z. Nah, ini kan yang di tengah ada dua, Bu, P and Z. P itu adalah vowel sentral. Vowel sentral itu biasanya vivid. Dan ada Z, I, itu adalah vowel panjang I ini. Maka ini besar kemungkinan akan menjadi ini. Itu kalau kalian mau tebak, ya mau tebak-tebak. Terus ini situation, ya, situation ini, Bu, kan aja chu and a. Gimana kalau saya pilih chu? Oke. Chu itu kan panjang, Bu, iya, tapi lebih panjang diftong. Maka suku kata yang paling panjang adalah a, ya. Situation. Ini juga education, Bu. Education. Kan ini itu kan pendek. Nah, sedangkan ini diftong a. Maka Anda akan lebih condong ke sini, ya, di antara dua itu menurut aturan 4 word with 4 syllable. Oke? Nah, remember. Ini catatan paling penting dari stress, ya. Remember, diphthong usually stress. Nah, kalau Anda bingung, misalnya Anda lupa aturan-aturan yang Ibu sebutkan itu tadi, maka Anda ingat bahwa diphthong itu biasanya distres karena dia adalah vowel paling panjang. Kalau dia berada pada suku kata, maka dia yang jelas terdengar. Long vowel usually stress, ya, seperti yang dijelaskan itu tadi, ya. Kemudian central vowel usually unstressed. Central vowel itu apa saja? Yaitu yang mengandung e. Itu biasanya unstressed. Ini paling unstressed, paling vivid atau paling tidak jelas terdengar. Nah, yang kedua adalah central vowel a. Karena pendek dia, yang a. Oke. Jadi kalau ada ini biasanya dia menjadi unstressed syllables. Oke. Check the video, guys. And then read my slide and also read your language file. Okay? Thank you.